अजर अजीम अता फरमाए। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। रहीम यार खान में मुझे कहते हैं कि महफिल कराने का क्या फायदा। इस पे अगर मैं बात करूं तो बात तो बड़ी तवील हो जाएगी, लेकिन मुख्तसर ये है, अभी मेरी तिलावत से कबल एक छोटा सा बच्चा पढ़ रहा था। आप देखें कि महफिल किरात का ये फायदा होता है, जहां और फवायद है उनमें से एक फायदा ये भी है, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान मजीद सेहत लफ्जी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शैइन إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لآيات لأولي الألباب. والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أحسنت ما شاء الله، ما لهذا الجمال، ما لهذا الأداء، أحسنت. ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. عجيب عجيب عجيب. فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أحسنت أحسنت. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أحسنت وأجودت وأجملت يا شيخ أبو قدوس. بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك. أحسنت أحسنت ما شاء الله. إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي
من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم आप इसी तरह जम के बैठे रहें। शयूख ने अभी पढ़ना है। मैंने शेख से अर्ज की है, रिक्वेस्ट की है कि ये गुरबा हैं, गरीब लोग हैं, मोहब्बत करते हैं कुरान से, आपने ज्यादा देर पढ़ना। रात शेख ने 40 मिनट पढ़ा, मैंने कहा उससे ज्यादा पढ़ा। तो शेख इजी शाबान साहब इंशाल्लाह आखिर में फिर सूरह ज़ुहा एक सांस में सुनाएंगे। आप दिल जमी के साथ तशरीफ रखें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब अपने इज़हार ख्याल करें। मेरे और आपकी खुशकिस्मती है, हम ऐसे प्रोग्राम में बैठे हैं कि कुरान सुनने और सुनाने के हवाले से बनाया गया है। इससे बढ़कर के दुनिया में कोई प्रोग्राम नहीं होता है। जितने भी प्रोग्राम होते हैं, कुरान के हवाले से जो प्रोग्राम बनता है, जाहिर है अल्लाह का कलाम है
और इस यकीन के साथ आप बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए फरमाया है कि जो कुरान सुनने और सुनाने के लिए बैठ जाते हैं तो अल्लाह ताला इनको 4 इनामों से नवाजते हैं। एक तो यह है कि अल्लाह के फरिश्ते उसका घेरा ले लेते हैं। अल्लाह के फरिश्ते ऐसे माहौल का घेरा ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की रहमत ऐसे मजलिस पर बरसती है, बल्कि इस मजलिस को अल्लाह के रहमत डांप लेता है। डांपने का मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं कि जो अल्लाह के रहमत में डांपा जाता है उसका मतलब ये है कि ये रहमत ऐसा नहीं है कि इधर हम प्रोग्राम में बैठे तो अल्लाह का रहमत था, इससे जब हम निकल जाते तो अल्लाह के रहमत से फारिग नहीं। इस रहमत की बरकत से अल्लाह ताला हमारे अमाल में, हमारे अमवाल में, हमारे औलाद में, हमारे घरों में बरकतें फरमा देते हैं। तो इस यकीन के साथ आप बैठे कि अल्लाह का रहमत ने आपको डांपा हुआ है और अल्लाह ताला की तरफ से नज़िल सकीना नाजिल होता है ऐसे मजलिस पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला अपने दरबार में ऐसे लोगों का तज़किरा करते हैं। तो मैं तो पहले मुंतजिमीन का जो इन्होंने यहाँ पर ऐसे आप यूं समझे कि पसमानदा इलाके में इतना अजीम शान प्रोग्राम बनाया है, और मैं इनको दाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा तौफीक दिया है। फिर खासतन अपने बिरादर अजीज कारी कुद्दूस खान साहब, जो माशाल्लाह अभी आप लोगों ने सुना कितने बेहतरीन अंदाज से पढ़ रहा था। एक कुरान कारी को सुन करके इससे कम से कम एक फायदा लिया करो कि अपने बच्चों को भी हमने इसके लिए तैयार करना है कि इस तरह कारी कुरान बने और इस तरह हाफिज कुरान बने। तो माशाल्लाह इन्होंने शफकत की है और ये प्रोग्राम मैं आपकी खुशकिस्मती समझता हूँ। और कारी कुद्दूस खान साहब और आपकी जो मुंतजिमीन है इनका एहसान ही आप पर, मौलाना बशीर साहब और मौलाना असगर साहब, इन सब का। कारी कुद्दूस खान साहब ने मुझे फोन किया, हमें बड़े फोन आते हैं क्योंकि आपके सामने जो कुर्रा बैठे हैं ये दुनिया के अजीम तरीन कुर्रा है। हमें सौ की तादाद में फोन आते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा कोई 18, 17, 20 प्रोग्राम दे देते हैं। तो 100 लोगों को जवाब दे देना। और फिर कारी साहब, कारी कुद्दूस खान साहब का फोन ऐसे वक्त पे आया कि जब हमारा पूरा शेड्यूल बन चुका था, कोई भी तारीख फारिग नहीं था। कारी कुद्दूस खान साहब हमारे लिए बहुत बड़े मोहतरम है, इसकी खातिर हमने एक दूसरे भाई से अर्ज किया और उसका एक प्रोग्राम कैंसिल कर दिया कि हम आपको फरवरी में दे देंगे कारी कुद्दूस खान साहब को। उस जगह पे हमने कहा कि कारी कुद्दूस खान साहब की बात नहीं टाल सकते हैं। और आप इसलिए भी खुशकिस्मत है कि जो मोहम्मद अब्दुल रहमान अल खौली आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये मिस्र के उम्र के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन जिनका कुरान के साथ ताल्लुक हो, कारियों के साथ ताल्लुक हो, जिन्होंने कारियों को सुना हो, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आज ये जवान आपको शेख रमजान हंदावी भी याद दिलाएगा, शेख सिद्दीक मशावी भी याद दिलाएगा, शेख रिफात भी याद दिलाएगा, यानी मिस्र के तमाम कुर्रा को याद दिलाएगा। ये मजमुउल कुर्रा है। अल्लाह ताला ने एक अजीब किस्म का आवाज दिया है। अल्लाह ताला ने आवाज में एक ताकत और सफाई दी है, अभी आप सुनेंगे। लेकिन बात यह है कि इंसान का दारोमदार हौसला अफजाई पर है। अगर सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के जरिए आप हौसला अफजाई फरमाते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसे पड़ेगा कि ये तारीख रकम होगा कि 2021 में एक कारी नौजवान कारी आया था और उसने सारे कारी मिस्र के कारी को याद दिलाया था। और ईदी शाबान का मेरे ख्याल में कारी कुद्दूस खान साहब तारुफ का जरूरत नहीं है, वो तो इतना माशाल्लाह चमका है कि मैं पाकिस्तान के छोटे बड़े बूढ़े सबके जबान पर एक ही नाम है, ईदी शाबान, ईदी शाबान, ईदी शाबान। ये तो अभी सोशल मीडिया को देखो, दुनिया की जितनी भी, आप जाहिर है मीडिया का दौर है, तो दुनिया का मकबूल तरीन और सबसे ज्यादा सुनने वाला कारी अगर है तो ईदी शाबान है। और ये आप लोगों की खुशकिस्मती है। आप इंशाल्लाह दिलजमी के साथ आखिर तक इंशाल्लाह बैठे रहेंगे और इस नियत के साथ कि हमने आज की रात अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए दिया है। हाथ ऊपर करें, सब तैयार है इंशाल्लाह आखिर तक। आज सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह के दिन इंशाल्लाह मेहमान और भी अच्छा पढ़ेंगे। आखिर दवा أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أحسنت. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا
أحسنت وأجودت وأجملت ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ما شاء الله. يا حبيبي ما شاء الله جميل. أحسنت وأجملت وأكملت. موسيقى. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ما لهذا الأداء، ما لهذا الجمال. بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك. إن شاء الله جميل جدا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. حلو 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 حلو. جميل جميل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
ايوه بلى الله بلى يا جمال يا استاذ. بلى وهو الخلاق العليم. يا حلو حلو يا بلدي الله الله. إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. لست عليك لست عليك حبيبي. الله سلمك الله سلمك الله زادك الله نورا وجمالا. والسماء رفعها السماء رفعها والسماء رفعها ووضع الميزان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا جمال يا جمال يا كمال. وإليه ترجعون وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن يا أستاذ. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله أكبر الله أكبر.
سبحان الله سبحان الله فوق نعرہ الوصف. تکبیر شان قرآن شان قرآن شان قرآن نعرہ تکبیر سبحان الله سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام لست عليك 100% حبيبي والله. أنت أستاذ القراء، أنت مجمع القراء. سبحان الله سبحان الله. تلعب في الأصوات. صوتك الحلوة يا حبيبي. ألا تطغوا في شيخ رفات الميزان الله كأنه هو. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام الله لا شك فيه لا شك فيه. إنك أستاذ القراء. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما
تكذبان لا إله إلا الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عصمة القرآن عصمة القرآن عصمة القرآن. نارا التكبير. الله أكبر الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله الله حبيبي. سبحان الله. سلمك الله. بارك الله في عمرك. نتمنى أن تقرأ سورة الانشراح كامل. الله الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. لقد أعطاك الله عطاء من الله. بارك الله في صوتك، بارك الله في عمرك. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يبدو سورة النصر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم أحسن. نعم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الله الله. माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। एक जरूरी ऐलान 2 नवंबर बिरोज अमारो सुबह को शाम ताईं जामा मस्जिद कादिरपुर शहर में अजीम शान सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस थी रही है। जंहिंजा मेहमान खास मनाज़िर अहल सुन्नत अल्लामा अब्दुल जब्बार हैदरी साहब जन हूंदा। इंशाअल्लाह अल अजीज 11 नवंबर बिरोज खमीस सुबह को शाम ताईं गोठ गुलाम हुसैन लिरारी तालका मीरपुर माथेलो में सालाना फैजान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस थी रही है। जंहिंजा मेहमान खास कायद अहल सुन्नत जानशीन शुहदाए नामूस सहाबा हजरत मौलाना अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब सरबरा अहल सुन्नत वल जमात पाकिस्तान कायद सिंध अल्लामा साईं सनाउल्लाह हैदरी साहब ॿिया खोड़ सारा उलमाए किराम तशरीफ फरमा थींदा। 11 नवंबर बिरोज खमीस बिला ताखीर अवांजे साम्हूं अज जी अजीम शान आलमी महफिल हुस्न ख़िरात जा मेहमान खास फजीलत शेख जनाब कारी ईदी शाबान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ताए असांजी खुश नसीबी आहे जो इन अजीम महफिल जो आगाज करण वारा भी कारी मोहम्मद शाबान हुया ऐं असांजी अज जी अजीम महफिल जा आखिरी मेहमान भी कारी ईदी शाबान आहिनि। अल्लाह इन जो सवाब कारी साहब जे कब्र ताईं पहुचाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جمال حبيبي أحسنت 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 بارك الله. يحيي ويميت له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله شيخ متولي. الله 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 الله. أحسنت 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 أحسنت. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول
الآخر والظاهر والباطن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله الله ما هذا الجمال. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعرة تكبير. بارك الله في صوتك. شان بارك الله محمد في عمرك. مصطفى. بارك الله في أولادك. عصمة القرآن. عصمة القرآن. شان القرآن. شان القرآن. نعرة تكبير. زادك الله نورا. وهو معكم أينما كنتم الله والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. أحسنت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن الله الله الله. وهو بكل شيء عليم. حلو 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 صوتك جميل. وهو بكل شيء عليم. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سلمك الله من كل سوء. أحسنت. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله بما تعملون بصير.
والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. لا شك فيه، لا شك فيه. سبحان الله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. Quran mohate gume ho subhanallah na tha chaura ja ro Quran pade mera andar ja pakka ho subhanallah na dia ko jara Quran pak puro kare ayat لا لا
إلا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الله يحفظك حفظك الله. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. من مزامير آل داود. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الح
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف
غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. دعاء برجع صبروا داخلي صبروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا